अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। चीन ने भारत पर तबाहकुन हमलों का आगाज़ कर दिया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दिए गए। बड़ी जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत पर तबाहकुन हमलों का आगाज़ कर दिया है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दिए गए। बड़ी जंग का आगाज़ हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारत के सरकर्दा दिफाई तज्जिया निगार सहाफ़ी विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। चीन बुरी तरह भारत को पीट रहा है। चीन पूरी दुनिया में भारत को तनहा करने में कामयाब हो चुका है। आज चीन मशरकी लद्दाख के सरहदी इलाके में कई किलोमीटर अंदर घुस आया है। वापसी का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब तो बीजिंग पूरी वादी गलवान पर दावा जतला रहा है। गो के ताज़ा मरला समेत अब तक मकामी कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से फ़ौजी तनाव में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जहां भारत ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान पूरे मशरक़े लद्दाख में फ़ौजी इस्तेदाद में खातिर खा इजाफ़ा किया, वहीं गलवान वादी और पेंगोंग टसू झील से जो ताज़ा सेटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं कि चीन ज़ेर कब्ज़ा मुतनाज़ा अराज़ी से वापसी के मूड में नहीं है। खलाई टेक्नोलॉजी फर्म प्लैनेट लैब्स की सेटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि चीन ने पेंगोंग टसू झील के किनारों पर 186 प्रीफैब हीट्स शेल्टर तामीर करने के अलावा खैमे भी नस्ब किए हुए हैं। जबकि तस्वीर में जेल से मुत्तसिल फिंगर एरिया में फिंगर 5 के नज़दीक 2 चीनी बर्क रफ्तार इंटरसेप्टर जहाज़ भी देखे जा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ड्रैगन इतना क्यों फुंकार रहा है। वो हाथी को मसलने पर तुला हुआ नज़र आ रहा है। मुबस्सरीन के नज़दीक इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से कुछ खालिस्तान मकामी नौइयत की हैं, जबकि कुछ का ताल्लुक चीन के इलाकाई स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी अहदाफ से है। मुबस्सरीन का ख्याल है कि चीन की निगाहें कहीं पर हैं, जबकि निशाना कहीं और पर है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी से 7.5 किलोमीटर लंबी फीट बनाना शुरू कर दी हैं, जो भारत की रसाई अक्साई चीन तक यकीनी बना देती। भारत की सबसे ज़्यादा अहम मफादात इस सड़क से वाबस्ता हैं। आगे कराकरम दरा है, बाएं तरफ सियाचिन ग्लेशियर और दाईं तरफ दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर दिफाई एयर स्ट्रिप बनाई गई, जहां से दर्रा कराकरम तक हवाई मुसाफिर सिर्फ 8 किलोमीटर है। इससे चीन को खदशा लाहक हो गया कि भारत बहुत अंदर तक आ गया और चीन ने अपने अहम स्ट्रेटजिक मकामात के दिफा के लिए ज़रूरी समझा कि इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इसके अलावा चीन अब ज़ेर कब्ज़ा इलाका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा करके बीजिंग से एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके ना सिर्फ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप नाकाबिले इस्तेमाल बन जाएगी, बल्कि अक्साई चीन के जानिब भारत की पेशकदमी रुक जाएगी और यूं दर्रा कराकरम और अक्साई चीन के महफूज जाते हैं। दूसरी जानिब खरबों रुपए की लागत से बनने वाली दौलत बेग ओल्डी रोड भी चीन के रहमो करम पर रह सकती है और यूं अमली तौर पर इस खित्ते में बीजिंग की अमलदारी होगी। मौजूदा चीनी चढ़ाई की अहम वजह लद्दाख खित्ते में चीन के मकामी अहदाफ भी हैं। मुबस्सरीन का ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर चीन की जानिब दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें असल में दरियाए सिंध और शीव के मगरिब की जानिब भारतीय अफवाज को वापस धकेल कर इस इलाके तक रसाई हासिल करके कब्ज़ा करना है। इस पर चीन ने 1960 में दावा कर लिया था। इसके अलावा इस ज़मन में हिंद चीन अमूर के माहिर और बीजिंग में भारत के साबिक सफ़ीर स्टूडन ने अपने एक हालिया मज़मून में जो खाका खर्चा है वो भारत के लिए कतई ईमान बख्श नहीं है। चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लकान के मकाम पर
جھیل پر قابض ہونا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ سہ سرخی حکمت عملی کے تحت شمال میں سریجپ، جنوب میں چوشل، وسط میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پورے چپ چاپ وادی، مشرق میں اقصائی چین، شمال میں شیف وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتی ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی کنٹرول شیف دریا کے مغرب اور سندھ دریا کے جنوب تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ یوں بھارت ان دونوں دریاؤں کو فطری سرحدیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم اگر چین قراقرم پہاڑی سلسلے کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے ڈیپ سانگ اور راہداری کے راستے میں نہ صرف سیاچین گلیشیئر تک پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ تاشقورغان جنکشن تک بھی پہنچ پائے گا، جہاں سی پیک گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دفاعی طور پر اہم نوبر وادی غیر محفوظ بن جائے گی بلکہ ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں سیاچین پر بھارت کی گرفت بھی کمزور پڑ سکتی ہے اور پوری وادی سندھ ہی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ چینی چڑھائی کی سیاسی وجوہات بھی ہیں۔ بیشتر غیر جانبدار مبصرین کا اس بات کا اتفاق ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں چین کے تصورات میں تبدیلی کے لیے اگرچہ کئی عوامل کار فرما ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم حکومت ہند کا وہ یک طرفہ فیصلہ ہے جو اس نے جموں و کشمیر اور لداخ کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے گزشتہ برس اگست میں اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو لداخ کو آفاق کی زیر انتظام کرنے کے بعد بھارت کے سیاسی نقشے میں اقصائی چین اور گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب اقصائی چین تک رسائی کے لیے بھارت نے سڑک کی تعمیر شروع کی تو چین کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت صرف نقشے تک ہی محدود نہیں بلکہ نئی دہلی سرکار عملی طور پر اقصائی چین پر نظر میں بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی خطے کو اپنا ٹوٹ ٹانگ بتاتے ہیں تو اس کے بعد مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے سابق معاہدے بھی ختم ہو گئے اور پھر بات اسی پرانی روایت پر آ گئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چین طاقتور ثابت ہوا، وہ آئے اور قبضہ کر لیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اب واپس جانے والا نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب سابق معاہدے بھی ختم ہو گئے ہیں اور پھر اس بات پر روایت بھی باقی رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے تجزیہ نگار کے مطابق کہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد چینی قیادت نے جو بیانات دیے تھے وہ صاف اور مبہم تھے، لیکن بھارتی قیادت نے انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ چین نے بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے حملے کے وقت یہ بیان دیا تھا کہ وہ کسی ملک کی حدود میں داخل ہونے کے حامی نہیں۔ دراصل جنوبی ایشیا خطے میں بھارت کی بدلتی سیاسی اتجاہات نے بھارت چین کو اس خطے کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کرنے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔